Hello guys, welcome to my video again. In this video, we're gonna discuss about a controversial topic that is happening right now. So, I hope that you can enjoy and I hope that you can get some information from this topic. So, before that, I want to give you a video that is represent this topic. So enjoy the video. Sementara itu, Saudara, syarat wajib PCR bagi penumpang penerbangan Jawa Bali dan wilayah PPKM level 3 dan 4 yang mulai berlaku kemarin menuai beragam reaksi. Meski demikian, pemerintah beralasan PCR diperlukan demi keamanan penumpang di tengah pelonggaran kapasitas moda transportasi. Diumumkan kurang dari sepekan lalu, syarat wajib tes PCR bagi penumpang penerbangan wilayah Jawa Bali dan wilayah PPKM level 3 dan 4 resmi berlaku 24 Oktober 2021. Kebijakan ini pun menuai beragam reaksi calon penumpang pesawat. Belanja tiket sih sebenarnya keberatan, karena dengan biaya tiket sudah seharga segitu ditambah dengan PCR dengan yang katanya sekarang harganya hampir 500.000 kan membebani sebagai penumpangan begitu ya. Setidaknya dengan antigen aja sebenarnya udah cukup, kan kami juga udah vaksin. Dua-duanya bagus, tapi yang lebih efektif dan akurat memang yang PCR gitu, walaupun memang harganya lebih mahal gitu ya. Jadi nggak keberatan Ibu ya? Iya, enggak. Kemarin itu untuk PCR saja habis 3.500.000. Gimana Pak, keberatan nggak atau gimana? Ya sebenarnya sih ada rasa keberatan karena posisinya informasinya selalu mendadak, Mbak. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito beralasan pengetatan syarat perjalanan dengan tes PCR ini dilakukan karena kini maskapai diizinkan beroperasi dengan 100% kapasitas penumpang. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. Dengan aturan baru ini, syarat penerbangan di Jawa Bali dan wilayah PPKM level 3 dan 4 adalah vaksinasi minimal dosis pertama dan negatif tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Sementara itu, di luar Jawa Bali dan wilayah PPKM level 1 dan 2 dapat memilih tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Pengecualian syarat vaksinasi di penerbangan domestik berlaku untuk anak di bawah 12 tahun dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Meski dilakukan demi keamanan penumpang, kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat ini juga jadi sorotan warganet karena dianggap diskriminatif. Naik KRL nggak sekalian wajib PCR, kan lebih berdesak-desakan daripada naik pesawat, bukan? Akun @ladiputri juga mencuit, Cengkareng Yogyakarta naik pesawat cuma 1 jam tapi harus PCR, naik bus 8 jam tetapi swab antigen. Gimana sih itu ceritanya? Yang lebih lama berkerumun yang mana ya? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini karena implementasi tes PCR di lapangan yang tak seragam. PCR itu sebenarnya kepentingan di balik itu apa, justifikasi epidemiologisnya apa gitu. Jadi kalau ada justifikasi epidemiologisnya, kenapa hanya diterapkan di udara gitu loh. Sementara di darat cukup dengan antigen. Selain yaitu tadi soal biaya yang walaupun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Meski banjir kritik, Ikatan Dokter Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat. Pasalnya, risiko penyebaran COVID-19 di pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan moda transportasi lain karena minimnya sirkulasi udara. Dengan adanya peraturan yang baru, tempat duduk di pesawat sekarang kan lebih banyak, jadi udah bisa lebih terisi 70%. Jadi, sedangkan kita tahu persis bahwa kalau kita ada di suatu ruangan,
cukup banyak orang dan tertutup, itu adalah kabin pesawat, maka risiko penularan tinggi. Karena itu memang pantas diberi prasyarat yang ketat. Pengetatan syarat perjalanan sejatinya memang diperlukan untuk tetap mengendalikan mobilitas masyarakat di tengah ancaman COVID-19 yang belum sirna. Namun pemerintah harus memastikan fasilitas tes PCR tersedia secara adil dan memadai di semua daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Now, let's begin our discussion. COVID-19 has infected us almost a half year since 2020. Because this pandemic, the government made a new rules to prevent the COVID-19. That is enforcement of restriction on community activities. It affects all fields, especially at airports. People can't go anywhere, especially people can going travel. But now, the government make a statement to give a little loose for the restriction, so many people can open again, airport can open again, and they give 100% capacity to people who want to going travel or going to other country. But the government give a special regulation for people who want to take airplane. People must take antigen test to prove that they are negative and safe. As time goes by, the government has changed the regulation to protect Indonesian people from the virus that has been developed into many variants. Now, people that want to go with airplane must give the PCR result instead of the antigen result. They say that PCR result is more effective and more safe than antigen. This regulation change makes people react, and they opposite with government. They think that PCR is more expensive than antigen. Some people too doesn't agree with this regulation because they not have enough money to pay the PCR. They also think that if there is any change of the regulation, the government must give an announcement first so they can prepare the test early. In contrast to some disagreement, ET and some people agree with the regulation. They think that the regulation is more safe and more efficient than antigen one. They say that PCR result gives some confidence and it's more safe and they can get the result faster than antigen. They doesn't think about the price, but they think about the confidence about the result. This regulation makes some debate and controversy. So the government take action to get back all the regulation and give some loose to people who want to travel with airplane. The government changed the regulation at Jawa Bali that is using antigen test again. This regulation starts on Wednesday, 3rd November of 2021. So that is the discussion about the topic. Thank you for enjoying my video, and if you like this video, please click like button in the bottom of my video. So that's all, and thank you. Bye bye.